Kita share screen. Okey, produk yang pertama yang saya nak cakap ialah tentang Atomy Stomach Health Daily Care. Produk ini akan membantu dengan kesihatan perut kita. Produk ini dalam bentuk cecair. Produk ini selain daripada bahan utama di dalamnya, dia pun mengandungi 11 jenis bahan-bahan yang lain di dalam dan rasanya sangat sedap. Satu paket satu hari sudah cukup dan teknologinya sudah dipatenkan. Bahan utama dalam produk ini ialah Green Sera F. Bahan ini dia boleh membunuh bakteria Helicobacter pylori atau H. pylori. Ada syarikat yang lain, mereka pun jual produk untuk kesihatan perut, tetapi mereka mengatakan bahawa produk mereka boleh mengurangkan bakteria H. pylori saja, tetapi produk dari Atomy boleh membunuh bakteria H. pylori kerana kalau bakteria ini sudah masuk ke dalam perut kita, susah nak kasih mati hanya dengan antibiotik. Dan kita tahu kalau kita makan antibiotik tidak bagus untuk kita punya hati dan kita punya buah pinggang juga. So minum produk ini sangat selamatlah. Dan juga produk ini dia akan menyaluti dinding perut kita dengan sejenis mukosa supaya dinding perut kita akan sihat. Dan juga ia akan mengawal asid yang ada dalam perut kita dan dia dapat kurangkan keradangan dalam perut kita. Produk ini sangat berkesan dan selamat diminum. Ini ialah sijil yang telah diakui bahawa teknologi yang digunakan untuk membuat produk ini telah dipatenkan. Dan sijil ini pun sahkan bahawa produk ini selamat diminum dan boleh bantu kasih perut kita sihat. Ini ialah hasil daripada kajian untuk produk ini dan hasil kajian ini menunjukkan bahawa produk ini lebih berkesan daripada jenama X dan dapat bantu perut kita yang tidak selesa. Dan 11 bahan-bahan lain yang terdapat di dalam produk ini adalah seperti orang mandarin, tomato, spinach, nanas, kubis merah, beetroot dan sejenis herba di dalamnya. Dan semua bahan-bahan ini telah diluluskan oleh Korea FDA. Kita hanya perlu minum satu paket sehari untuk melindungi badan kita. Saya tunjuk. Stop sharing. Produk ini dia nampak macam ini. Dia satu paket di dalam, dia dalam bentuk cecair. So kita hanya buka dan kita boleh terus minum lah. Dan dia dalam satu kotak macam ini 30 paket di dalam. So agak berat juga produk ini. So produk ini dia sangat membantu. Katakan kalau perut kita sakit, ya kadang-kalanya tiba-tiba perut kita sakit tak sakit, sakit tak sakit. So bila kita minum ini cepat itu sakit dalam perut akan hilang. Dan juga produk ini juga sangat membantu mereka yang ada gastrik, asam lambung, mereka yang ada perut yang lemah. Setengah orang sebaik saja naik kereta dia rasa tak muntah sudah, atau selalu dia rasa macam ada angin-angin di dalam, dia banyak sendawa, dia mungkin banyak kentut. That means itu angin terperangkap di dalam badannya, tidak boleh keluar. So ini boleh bantu juga.
Dan ini juga sangat bagus untuk mereka yang suka makan makanan yang pedas, makanan yang goreng-goreng. Lepas tu kadang-kadangnya dia rasa susah nak hadam di sini, ya. So ini akan membantulah. Ya, saya baru ingat ada setengah orang semasa kita nak makan, kita akan rasa semasa kita makan, katakan kita lambat makan, bila kita makan, kali pertama kita nak telan, kita boleh rasa macam makanan kita tersekat di sini. Macam ada angin, dia tak boleh turun. Macam susah nak nafas, sangat sakit. So that's why kalau kita minum ini, ini akan hilangkan rasa macam inilah. Dan juga bagus untuk orang tua kalau dia punya penghadaman tidak berapa bagus dan mereka selalu rasa tidak selesa dalam perut mereka. So ini boleh bantu. Dan juga untuk mereka yang sibuk, dia lambat makan. So kebanyakan kali kalau sibuk lambat makan, itu jus gastrik sudah datang. Tetapi kalau kita minum ini, dia akan melindungi dinding perut kita supaya itu gas, itu jus gastrik boleh dikawal. So sangat bagus. Dan ini bukan saja untuk mereka yang ada masalah perut. Katakan kita orang biasa pun boleh minum 1 paket setiap hari untuk kasih perut kita kuat dan sihat. Seperti kita makan suplemen untuk kasih kuatkan kita punya badan untuk melawan itu bakteria yang menyerang badan kita, sama juga. So kita boleh minum setiap hari untuk melindungi kita punya perut. Himohim, dia pun boleh bantu, dia sangat bantu untuk masalah gastrik, untuk katakan kalau usus atau perut yang sudah terluka disebabkan gastrik. So himohim dia ada fungsi tersendiri, ini pun fungsi yang berlainan. Tetapi bila kita minum himohim bersama produk ini, dia punya efek lagi bagus, lagi berkesan. Kita panggil synergy effect. So ini sangat bagus. So ini ialah tentang produk stomach daily care health. Helen, do you have anything to add on? Is there anything you want to add on to this product? I don't understand what you say. Yeah. I started from the beginning to the end and talking about himohim and this product. If taken together, it gives synergy effect. Yeah, of course. Yeah. So okay. Then saya sekarang pergi ke produk yang kedua, the second product. Hold on, I screen share first. Okay. Produk yang kedua ialah propolis spray. Propolis spray yang digunakan oleh Atomy datang daripada propolis hijau. Bila kita Google propolis, Google mengatakan bahawa propolis hijau ialah jenis propolis yang paling tinggi kualitinya, dan dia datang dari Brazil. Gambar raja ini menunjukkan bahawa kedua-dua ini ialah sijil daripada kerajaan Brazil yang menyatakan bahawa propolis hijau Atomy boleh dipercayai dan telah mengikut proses, telah diproses mengikut piawaian yang sangat ketat oleh kerajaan Brazil. Propolis Atomy juga mengandungi artefilin C. Ini artefilin C ialah sejenis flavonoid yang sangat berkualiti tinggi sebagai anti-kanser, antioksidan, anti keradangan dan antibakteria. Propolis Atomy juga ialah propolis epiflora, iaitu propolis yang bermutu tinggi dan boleh dipercayai. Dia pun mempunyai sijil HACCP, iaitu menunjukkan dia selamat digunakan. Kebanyakan propolis, sebenarnya semua propolis tidak boleh larut dalam air atau minyak.
tetapi disebabkan teknologi dari Carey, that's why propolis atomi boleh larut dalam air. Dan disebabkan itu, bila kita spray ke dalam mulut kita, senang. Kalau kita telan pun tiada apa-apa akan berlaku. Okay. Show. Spray propolis, dia nampak macam ini. Satu botol macam ini ialah 30 ml. So, kita hanya perlu buka dan kita spray ke dalam mulut kita. So, kelebihan ini, saya ada dengar ada orang yang beli propolis dari farmasi. Propolis dari farmasi, nombor satu, dia hanya propolis biasa. Tapi Atomy punya ialah propolis hijau. So, dia punya kualiti paling tinggi, paling bagus. Dan juga bila kita guna, ada setengah propolis yang mereka jual ialah jenis kita titik dalam air atau kita titik dalam di bawah lidah kita. Katakan kalau tekak kita sakit, so kalau kita titik di bawah lidah kita, tidak berapa berkesan. Kalau dibandingkan kalau spray ni, kita spray terus ke dalam tekak kita, kita cepat-cepat boleh rasa lega kalau ada sakit tekak. Dan rasanya sedap. Sebenarnya propolis kalau belum diproses, baunya tidak sedap dan rasanya pun tidak sedap. Tetapi propolis Atomy rasanya sedap, boleh diterima dan dia pun senang diguna. Dan spray ini, kegunaan spray ini ialah dia sangat bagus untuk membantu kalau kita ada sakit tekak, kita ada batuk, katakan tengah malam kita bangun, kalau kita batuk-batuk susah nak tidur, you spray saja, sangat membantu. Atau katakan kalau kita ada kita hilang suara atau hampir hilang suara dan dapati macam mana kita nak kasih suara kita balik, kita spray ini sepanjang hari dia sangat membantu. Saya tunjuk satu video untuk menunjukkan bahawa propolis ini betul-betul boleh membantu. Hold on, sorry sekejap. Saya kasih kuat sikit. Hai, good morning everyone. Suara saya sangat serak. Actually, saya sangat sakit. Only my voice. Mungkin pasal terlampau banyak teriak yang masa anak saya suka. So, sekarang ini dia punya kejadian. So, because ini petang saya ada reading. So, I really need my voice to be better. So, I'm gonna try this. I know because it works so many times for me. So, I'm gonna share this Atomy green propolis spray. Actually sangat-sangat bagus untuk singers yang orang selalu bercakap, and if you're sakit kerongkong kan, yang saya pernah kasih kawan yang sakit kerongkong, sekejap setiap terbaik sebab dia dibuat daripada spray daripada mana tuh deep jungle kan, kena. So I'm gonna spray di dalam. Spray 3 kali. And perasaan dan rasa dia ialah dia rasa sejuk di dalam, tapi manis. Dia memang ada rasa itu macam herbal, but tidak rasa itu herbal. Saya rasa sedap. So I can take it, children can take it. So nanti saya akan sharing macam mana dia punya outcome the spraying ini Atomy propolis. And bear in mind saya akan spray satu kali. So I'm gonna spray a few times, and we will see. Sekarang it's 9:48, and I'll come back around 12 o'clock, and we will see the progress whether my voice actually sudah ada better. Okay. Hi, hello. Sekarang sudah 10:06. The last saya spray was around 9 something. Voice saya ada improve kan? Better. So I'll update again. Hi, sekarang is 12:24 afternoon, and can you hear my voice? Saya belum minum air lagi nih,
Saya spray sejak because I don't have a bottle of water with me. And you can see how much my voice have improved by just spraying the Atomy Propolis. Okay, the honey is made from the deep jungle of Brazil. And oh, my son, yeah, so it is very effective and very, very good for our throat. And especially when you have flu, you have sore throat, it will be very, very helpful. Hi, and this is the next day. And saya mau share saja saya punya suara tidak masalah sudah, saya punya suara sudah oke, tidak masalah serak, tidak, because I took this Atomy punya propolis, I need to look for it. Okay, nih. So I took this satu hari actually, by afternoon around 1 something saya rasa okay sudah. By that evening, that afternoon, I was able to do my reading tanpa masalah. So this Atomy Propolis spray is really good for your throat. Sesuai kepada yang menyanyi, MC, this is a very good preparation for your throat. And kalau ada rasa batuk-batuk, semua kan kau ambil nih. Dia tu tak ada magic, dia boleh stop. Okay, so that's it from me. Sharing pasal ini Atomy Propolis spray, and hopefully you guys are able to grab one too for yourself. Okay. Selain daripada ini, saya nak tunjuk satu lagi gambar. Propolis spray Atomy ya, dia bukan saja boleh spray dalam mulut kita, dari mulut kita dia boleh melindungi ya tekak kita sehingga trachea kita. So trachea kita ialah di mana pernafasan kita akan berlaku. So kalau bakteria masuk that's why dari situ orang punya paru-paru akan dijangkiti. So kalau kita spray ini propolis spray, dia boleh bantu melindungi kita punya itu bakteria daripada melindungi trachea kita daripada diserang oleh kuman. So itu ialah kelebihan propolis spray kita. Ya, dan juga propolis spray kita macam itu video tadi cakap untuk mereka yang banyak bercakap atau untuk mereka yang jadi MC dan penyanyi atau mereka yang jadi guru, ini sangat bagus. Ada mereka juga, ini juga boleh bantu mereka yang merokok. So kalau takut nafas berbau, ini akan bantu dengan nafas kita. Dan juga setengah orang mereka suka makan makanan pedas, goreng-goreng, lepas tu takut sakit tekak, guna spray ini. Dan katakan kalau kita makan makanan yang berbau macam petai, bawang putih, so lepas tu takut kalau mulut kita berbau, kita spray, ini pun akan membantu juga. Dan lagi satu aspek juga, katakan kalau kita ada luka di mulut kita, kita spray saja dan dia sangat cepat boleh bantu itu luka sembuh. So ini sudah ada testimoni dari saya punya member-member. Ada setengah, katakan macam kanak-kanak, kalau kita spray ke dalam mulut mereka, mereka mungkin tidak berapa biasa kalau mereka ada sakit kerongkong ke apa, so kita boleh spray di bawah lidah mereka untuk bantulah. Ya, dan saya sudah cek di Shopee, propolis jenama yang sama, Apis Flora Propolis, Green Propolis, dan dia pun 30 ml, harganya ialah RM135. Dan di lagi satu laman web juga Apis Flora Propolis hijau 30 ml, sama saiz macam ini, harganya RM125.80, tetapi lepas dia sudah kasih diskaun RM79.60. Tetapi Atomy punya satu botol begini, tadi yang harga yang saya cakap ialah satu botol macam ini ya, tetapi Atomy punya satu botol macam ini hanya RM31.70. Kalau kita beli ya, dia datang sebenarnya dalam satu kotak begini, so dalam ada 3 botol di dalamnya, so RM95. Tapi kalau kita tinggal di Korea,
kita terus beli dari itu Korea Atomy Mall lagi murah. So that's why betul-betul lah produk-produk Atomy dia punya quality, absolute quality, dia punya price ialah absolute price. Tiada produk yang sama quality dengan dia boleh setanding dengan harga Atomy. So that's why sangat berboloi kalau kita beli produk-produk Atomy. Ya. Dan yang paling bagus ialah semua produk-produk Atomy dia selamat digunakan dan sudah diluluskan oleh Korea FDA. So sekian, terima kasih. Okay, that's it. Thank you, Faith. Oh, welcome. Terima kasih, Saudara. Ya, sama. Saya ada soalan. Yes, Itu first product tadi kan, yes, Stomach Health Daily Care. yes. Bila masa sesuai untuk makan, minum. Dari apa yang saya dengar, bila-bila masa pun boleh. Helen, the question is being asked, is there any specific time that we have to take this before, after No, food? anytime. Anytime. Anytime can take. How much one box? One box is 150, 150. Berapa isi di dalam? 30. 30. Ya. For now lah, if let's say kalau bila kita order, lebih banyak order, dan kalau kita dapat kurangkan itu kos hantaran, dan boleh murah sikit lah. Ya. Tapi berbaloi, kalau kita tengok dia punya fungsi. Kalau selama ini ya, especially ini kuman H. pylori, sangat-sangat susah untuk keluarkan dari perut kita once dia sudah masuk. So that's why dia akan as a result of itu H. pylori dalam perut kita ada banyak masalah lepas tu. Banyak orang mereka tengok doktor makan ubat pun tak dapat bantu. Ya. Perlu makan sesuatu dulu kah? Sebelum ini. Tidak. Sebelum Tidak. tidak Yes. tidak semestinya. Ya. Ya. Before or after food. Yeah, yeah. I haven't sent to you yet, Heidi. Ya, sudah. Sudah. We You try, tried? I tried one, ya, saya suka. Yeah. Dan Melvin, saya sudah suruh dia, tapi dia bilang nanti dulu. Belum lagi Ya, minum. mau tanya Ya, soalan ya. dulu. Ya. Mana tahu nanti tersalah makan. Tidak. Ya. Macam dokter di itu farmasi pun biasa tanya begitu. Bilang sesuai masa untuk makan. Hemohim make our stomach strong. Hemohim stomach strong and high immune system our stomach, but cannot fast reduce symptom. This help resolve symptom immediately, like medicine. So if you take this, make balance the stomach exit, and make protect stomach inside stomach with some mucus. Yeah. Okay, I translate to Rosita and Michelle. Ya, Helen cakap bahawa Hemohim dia sangat bantu kalau ada masalah perut, tetapi mungkin mengambil masa lah. Tetapi kalau kita minum ini, dia sangat cepat boleh legakan masalah perut kita. Dan juga bila kita minum ini, dia akan mempunyai mengandungi sejenis bahan yang boleh menyaluti dinding perut kita, sejenis mukosa. So dari situ ini akan meningkatkan kesihatan perut kita. And already tells from Fesley, kill Helicobacter. So Hemohim and this very high synergy effect. Ya. Tiada guna kalau kita beli yang murah-murah. So kita beli murah, akhirnya tidak dapat bantu juga. Sebaliknya ada setengah produk-produk yang kononnya boleh bantu masalah gastrik kita, tetapi ini yang akan menipiskan, kasih kita punya dinding perut lagi tipis, dan juga dia punya kesan sampingan boleh
kasih lemahkan kita punya hati dan kita punya buah pinggang. Dulu saya pernah dapat gastrik saya selalu pun minum lah, pergi farmasi beli itu cecair untuk bantu. So bila saya jumpa ini doktor nutrisi dia yang beritahu saya sebenarnya apa yang saya minum tidak berapa bantu. So that's why saya percaya bila Atomy keluar dengan produk ini saya sangat gembira kerana bukan saja untuk mereka yang ada gastrik, untuk saya yang sudah ada sejarah gastrik, bila-bila masa saya punya gastrik akan terkeluar semula. So kalau saya minum ini akan membantulah perut saya juga. Oh ya, Faith. Mau tanya, hanya kalau ada masalah perut baru makan ataupun kita Amalkan. mau amalkan atau macam mana? Amalkan. Like Himohim like that. Yeah. Because kadang-kalanya kalau kita sibuk many times kita lambat makan kadang-kalanya macam saya kan, kerana saya ada sejarah gastrik, so katakan kalau saya makan lebih betik daripada kuantiti yang biasa, dan saya punya jus gastrik akan keluar, atau lebih guava sikit, jus gastrik akan keluar. So that's why tapi kalau kita minum ini, kita pun kena jaga kita punya apalah, mesti kalau boleh jangan skip kita punya pemakanan. Setengah orang fikir, oh saya ada ini, okay, so mungkin saya boleh diet, so satu hari pagi tak mau makan, so saya makan tengah hari dan malam saja. So kalau macam ini macam mana ini nak bantu kan, kerana kita sendiri yang menyebabkan itu masalah. Yeah, I was just saying that some people they think I have this, I can go on a diet, I can skip my meal, I skip my breakfast. So I said we still have to eat 3 times a day to protect our health. Yeah. Right. Yeah. Ada apa-apa soalan? Boleh Fit rasa ini boleh bantu tak untuk saya punya Uncle Felix? Uncle Felix Uncle Dia Felix boleh minum ini tak? can try, but I would say Himohim will bantu even more kerana dia punya masalah not so much on the perut side kan, more on dia punya usus kan. Yeah. Usus different bukan? Yeah. Sama dengan usus. Yeah. So sekarang kita boleh what you call, kita perlu bantu sembuhkan dia punya masalah usus dulu. So once itu sudah sembuh, then maybe he can maintain dengan probiotik juga. Because probiotik dia boleh sampai ke itu usus untuk jaga itu ecoflora in the usus. Tapi masalah dia tidak boleh ambil apa-apa yang ada mengandungi susu. Helen, does our probiotic contain milk? Any milk products in it? Because yes, yeah. Then okay lah. Himohim sajalah. Yeah, just Himohim. Then maybe can try this because this one is all plants. Yeah, no animal involved. Why cannot take milk? My uncle has intestine problem. From intestine problem because of cannot solve milk, right? Even though can take probiotic, Atomy probiotic. Just from milk, it is good because my nephew also have intestine problem from milk. So every time he diarrhea when he take milk, but he take 6 pack at once our probiotic, no diarrhea. Yeah, just vegan, vegan, never take from meat. Vegan people don't want to take probiotic because from milk, but just solve digest milk problem can take
probiotic. Oh, No problem. Atomy's probiotic. Mm. Oh, okay. Another probiotic include milk ingredient. Remain milk ingredients. So digest milk problem, people cannot that probiotic because after that have to they diarrhea. But Atomy probiotic just exaggerate only lactobacillus, not remain milk ingredient, so no problem. Oh, okay. Oh, so they only take the bacteria from the milk. Okay. Yeah. Rosita, Rita, dan Michelle, Heidi tanya itu soalan. Heidi, maybe you can ask your question in Malay. Ya, saya tanya. Then you can translate to them what Helen said. Oh, saya tidak berapa ingat. Okay. I will give the jawapan. You give the soalan. Saya tanya pasal saya punya pakcik kan dia ada masalah usus. Tapi dia punya masalah usus sudah sangat teruk sehingga dia tidak boleh makan apa-apa yang ada mengandungi tenusu begitu. Ya. So kerana kebanyakan probiotik dia diambil dari tenusu atau dari susu dan dia buat itu probiotik. Tetapi Atomy punya probiotik mereka hanya guna itu teknologi untuk ambil itu bakteria daripada itu susu. Itu bakteria yang bagus yang boleh membantu usus kita. So that's why siapa-siapa yang ada masalah usus pun boleh makan minum probiotik Atomy. So tiada masalah. Helen ada satu anak buah, dia ada masalah usus, dia sangat sensitif kepada apa-apa yang mengandungi hasil tenusu. Tetapi bila dia cuba probiotik Atomy sekaligus dia minum 6 paket sekali, tapi dia tiada masalah, tidak berak-berak ke apa, tiada. Ya. Very good. Yeah. Okay, then finish. Okay. Thank you for lecture. Good leader. Excellent. Bagus. Okay, thank you for coming. Yeah. Can we stay on a while? Can we stay on a while? Can. I want to. Okay, bye-bye. Okay, thank you, Helen. Bye.